من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الموجود الذي هو سبب الوجود الذي لولاه ما خلقت الموجود الموصوف بالكرم والجود العربي القريشي الهاشمي المكي المدني وعلى آل إله تهار مثل ذلك. ولا أمي تغني دلبا مسافة كبو شيطان إبليس تورم شيطان نسيك دعاء فتاو نعا كتاولا أما كلام مني ninga galea ninga sindi ninga jujo ni sitigi ala togoye ala miya damne no ala malaba sigatula mbife uma ala minga ala wallahi anti feti mimbwaka ala yala Allah mi meke ma jigiye jigite ma mimbolo ala mi meke ma wasabai wasabati ma mina wallahi ala mimi ma korota mawe minaji ala mimi na befaga na kallo ka wabuke wallahi anga tige jena wallahi nyogo nege mimi na ga buni nyon nege be udi ni jena tige siginyi wallahi biba kosebe abige na fo amakle kelem bolu ni duguma kole safa dudula ku jofembe danfe sigatola jofembe abe danfe etra wala man sindina ala toy sigatola sebale mi éternel notre danfo ngoni be deselendu wallahi an sindira no ala korota len toy ala mi mananye mausikachi wallahi nanye mo tsikachi sigatola wana ya chefana masikanye anga kalandam ne no ala korotalen to sigatola so ala etinsa wallahi idra niga so ala eti se ali de tali de fama abi mage fama mi aja abi mabu mi aja wallahi so tinsa e mai kaburu dun sirati langule akuma shiwa dongo do nimita kata ble matinya ba marchandise u fetu ai subhanallah wala kalandam nara ni sitigi batoy wallahi la sitigi ala da sama ko ala bina mo faga ma banayo sigatola ja ala bi avion clown doni ndaw ma ay avion na pa ay moto gla ay mobile gla ay telephone gla ay internet gla ay television gla wonye doni be daw ma harama de menye saada ma be faga fene jomsi ki yere bo sayala iniga philosophia iniga doctoroya iniga savaya iniga intellectualia tuwabu la mogo farafin ala be ni mbeddaji sigatola aidra kabora laiti koloshi kosebe ni je mangwe wallahi je ba tin sara ni munye ki bodu ma kolo sanfe ki ga so fale ka kaburu de ki ga fini don taw fale ko ka kasange jeni iti koloshi jena imiri do mina ikeleminata kati da kaburu kono wa ikelemina toy wana da tukuni dala ati daire wallahi fama ibi labanta fanta ibi labanta nafolotigi ibi labanta sejme me join manil qadir ala kilim wallahi jabbaru ala ayanga kalandam de nato ala talima so ala isa ala to wala mogode ya ni to wala mogoy tubabu be mi ngulu bala kasa wallahi jagogala ngo bangi directeur ba la gasa sigatola na fulo yere bi kalfa mununa
dɔgɔtɔrɔ ni pharmacien bi ka sa ka taa ala ka se kɔnɔ wa ni min taara o ti segin ko ye o jaasilen bi to a bolo ye faama joli jaasilen bɛ ala bolo faama joli disi fɔnsilen bɛ kaburu kɔnɔ minisiri joli daamɛ commerçant import export joli suguruba ŋanaŋana joli olu sahara ka jakaritaw to ka voituriw kile to k'u ka minisipuw to yen ka armoirew falen to u ka fini lankolon na u bɛ alahu jabaru bolo n bɛ to k'i lasɔmi kuma daminɛw la k'e ladi n'i sɔnna n'i ma sɔn dɔwɛrɛ tɛ ci den ma ci la seli kɔ o la an bi sɔle najimu sakibu kan Muhammadu an bi sɔle urwatul ska kan Muhammadu mɔgɔw taara magan cɛ min kama sisan sallallahu alaihi wasallam cɛ min ka kumakan kama miliyɔn 3 bɔra wallahi mɔgɔw bɛ ka taa hiji la karamɔgɔw b'a la ka balo n'o miliyɔn ye i m'a faamu kojugu nka bɛ Ahmad al-Bashir sallallahu alaihi wasallam zamzam y'u kɔni Muhammadu n'ale tɔgɔ ye sisan karamɔgɔ dɔw bɛna waribaw sɔrɔ sisan wallahi hiji la kɔni kume ko la koyi ala dani ma itiga ahmada fɛ kɛ zuku waati fɛ karamɔgɔkɛ kɛ zu hurmati fɛ a bɛ k'i balo cogo nɔgɔya n'ale tɛ karamɔgɔ caman bɛ sɛnɛ kɛ u ka dugu la wallahi ala se k'a la dɛ ni Mustafa tɛ maa caman kun bɛ giribu palanun ta maa ye maa caman kisi nin bɛɛ ma e ji sera sisan miliyɔn joli mɔgɔ joli taara maga a cayara dɛ agence ɲɛmɔgɔ ye jɔ ye karamɔgɔw tɛ wa min dasi ka jan min b'a ta di u bɛɛ tɛ agence la wa a ko Muhamadu Kamadu ala ta n'a fɔra ko diɲɛ dara a kama e kɔni ka balo kun y'a ye n'ale tɛ i ti to dun i ka so o la ne bɛ sɔli a kan karamɔgɔ bɛɛ bɛ balo ni cɛ min tɔgɔ ye an bɛ sɔli a kan ka sɔrɔ ba mina ta a kelen dɔrɔn de sɔrɔ yatim miskin yatimɛ de don a wolola a m'a fa ye a ba y'a lamɔ kalo san 6 ba fatura yɛrɛ o ye yatimɛya dan ye mɛ o de tilala ka kɛ cɛ ye o cɛ ye nin la bi karamɔgɔ bɛɛ bɛ balo alimami bɛɛ bɛ balo fo Maga fo Madinɛ an sɔlila a kan Muhammadu kɔni an bɛ sɔli a somɔgɔ sanumanbaw kan Nuhu ka kulu ko ni mɔgɔ min donna a kɔnɔ i kisira ni bana a kɔnɔ duni ma i bɛ to jiwoyo la an bɛ sɔli a ka sahaba ɲumanw kan ka bɛɛ fo ni silamɛya ni kisi foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala barakatu ko kulobu balimakɛ n'u denkɛ an'u ka kalanden mankan na n'o ye Shuala Bayaya Aidara Sharif Shuala Bayaya Aidara ka bɔ Bamako Travilla wallahi da Allah ta'ala ka jɛ dara an taara taama la wallahi ala an ɲuman segi an taara Côte d'Ivoire Abidjan n'ala ka jɛ wallahi ka taa dɔ fɔ mɔgɔw ye ala ka diinɛ la ka taa hakililajiginw kɛ an taara Abidjan kominiw fɛn fɛn bɛ yen wallahi an wajulu k'a bɛɛ la Adjamé Yopougo Treichville yɔrɔ caman fo ka taa bila Agnama Abubu nin bɛɛ Abidjan quartier n'a kominibaw ye an wajulu k'a bɛɛ la jama bɔra kaba an taara fɛnɛ kira somɔgɔw ka juma misiri dɔ bɛ Alul Beiti u y'an ka o alimami ye fo k'an segin ko dunanba nana ka bɔ Bamako ko sirifikɛ nana ka bɔ Bamako alimami ko ale jɛra juma seli kɔ ko ale ti bila ne ɲɛ an taara fo k'an na u ye juma alimamiya d'an ma o bonya kan ka fɔ maliyɛnw ye ka dɔw u y'an bonya an bɛ dugawu kɛ ala yɛrɛ ka u bonya amina ya rabbi halisa ala k'an n'u bɛɛ bonya ala k'an n'u bɛɛ kɔrɔta amina
umambo ya ko warbangu umambo ya ko sanuma ambolo fodoro ala mi mambolo nami ko fo o ala ngama amibuya kedunde lagani fo awyo ngo buya ya ala de te abi ma buya mi aja sigatola ninedo ko sebe nata ni tim mali jugune ni roja Côte d'Ivoire vraiment ni so jara ko sebe watama jara alhamdulillah kore munye mi mambulo kadi mogoma ala kota kira kota ayenye ay ma chama soro munu sona kubinye ka alul beti siramine chama mo chama munu alul beti siramine biami urudi minga juma o juma anyo nyogona sigi juma o juma sa fokata duguma kolo meleke ko ubi urudi nge ni lazara seli koni sira uba ke ba fo on ba ke malila an chugo mina juma nyaro ya ngal la dai anyi mawwele kana udima ala ka dine do abi yele ni wallahi fenti yele asanfe kana siga wala de ayi mo wele kana muma awo juma lanzara daw fe 16h ngo mogo ko programme uko odo uka programme una ukana genetique foi bla onye ne ala juma wulada irana manga nyon soro travilla maliba oron point wallahi anga misiri la alaj bayadara ka misiri juma make chogoroba obina musogoroba obina temsanu bina o juma wa ali saamo kele ndela ka bewole ka du odila dara na lemi fle wurudi dobna faraka wallahi nyado an ba ke ga koro ala antara fene akera wallahi anga tondo amufu izbur rahman ko wallahi min sigira ala kama kabi anye voyage fo antara fo ka an segi wurudi gero ere faraka tema minga wallahi o yanfa obe mu miridima jofembe dafenyu fo bebisa o ya miridama ko ja alnante ndomina ja ay mo bla ala kasra minga utayelema ayan jigi wayan jifa aya do ngoja useni ewele minda karbala do na yinye shikungo kono ay wele da deme ba membe wasoro ya deun foga ka balma foga ka jenyogo foga ay korona je ka klebi la je jugu de be useni ekungo kono na la je ako deme ba membe mimi se ka kira na asomogo temebi John Kluma Gemba membe mimi se ka kira na asomogo Kluma ge ka ombo fogali bolo ya azoro ma ba bi se ba kelo no ka anture atna anye sha foga bogo mo ku ka demo ai atni yeshi kungo kono na waro mo ku ka demo ma anye shi kungo kono o ye de generation mimbina amuru mina fogali kome na onte odo eske deme ba bi na soro on kle la kale useni deme wa andara lango useni wele minda ko jabi baga chama mbala mali kono bi Allah wala karamo get na jabi ali bi bawlo alari wallahi suna ale ta jabi almami ta jabi ulu de afara me munu sona ala ka dina lamanda ulu useni na minere parce que antara fuka anna urudi garo dore farala jama ka fema bwala sana na juma fe ka sana ka fambela bo me obela jama klala ka shuru wallahi Allah o jara onye wallahi wala ne adoja karamo deselendo useka foi chetugu kadaka ala anye ni nere kuyanye ubise ka che ne dara anye ubise ni mogodo de kuyanye okumise me ne ala anye etise karamo ke tise wallahi weche ne ala anye maseka che wulu be kolo de nyimi wulu ngudu sokoro bi kolo nyimi wallahi me wulu ma jugu ni nyimi folo wulu be kolo nyimi ma ti jugu ni nyimi na o blada abo tu wallahi jugu ni ndu soko kati o ngo kolo jala o ga no ko wulu da me jugu ni na o blada abo tu
ai ni ko be ala ka dine tie iti se afanga tila adoni tila o ma dore fo gwaye mo wele kana alama kira maalul betima anga torika sindira torika jume no ye safinatun najati kira de a to danya na onki on bi dawa minge nyana ongo ke ala kira de o fo wa soro tarika foite ko kanda kulundo nabille nunga kulune ali somogo ne wele da kanuluma ko ode nunga kuluni ni mogo min duna kono marrakiba anna jawman takallaba na garika wa mogo duna kono kishira mo ma bana kono duni mo bitujiwelo Allahu akbar idra nganga kiraye ni fo Muhammadu Rasulullah ba minata di orla ami mogo wele kanannema urudi mina mauke dore tala ala kira so mogo de ga urudi sikatola foi tala fulu boya anulu ka do wa awurudi kelen noro fusamanci ami mola anyo de fo mogo yi sikatola kila ga mogo wele kana aina dunina jamakulu wa mogo sona udonala me antifa mogo wele lila parce que antifa barajila ala ko angana fa barajila ala ko wa ta'awwanu على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله أكبر على كوتشودي أكو أي مغوّل كان على كدين الدمل سراوما على سرانيوما أكنا مغوّل كتجرموما أن ينجويا كان سيغالا أنيو مغوّل unana kana duru dina achama kontilite mina Allah juma manase chogoroba obina demzenu mina chogoroba obina muso munu jera Mexico ka je kundaele ngo ka je baru ni boatu ko jeni ni bugutini ibabina wallahi dara mungama kushwala anya ala mida annana ansigi me munga o zikrullah de ala kusmali ala ko wala zikrullah akbaru ko gale ala kusma o de ka buna pe ni mambulo wurudi ni amine bi alul beji ka sirata ni dio takabali jina sirata ra ni segina o yire de kunwe wurudi mamula afusa mancha do ni majima wallahi wallahi jija juma shi kana fiko o blega programuna dara ni madese juma wula 16h pile travela o juma ladadu wala mba fo arajola eri pe mape kuruke malien pe islamé pe abeka nurudi mine wallahi ijije ga mine isomo ga mine zamanchiadu sira wala taala kira ga sira do urudi shitti na dugu makoloka mimi jenai ikungorota nabi bulika tama ay jalakili gala seki jalaki ay la ni sonoma o kuma ibi ala ka dine chewa wallahi ala mebe ni fuzamanchi ami mala fiti ndoro mu ako ni wuruti mi bolo ale evizu mina shaitani wa awanihi ko ala be dueni shaitane che ana deme bawo shaitane tisi Allahu akbar idra aflana ghufranu zunubi ako ala bi ka jurumu yafa ala bi ka jurumu yafa madame bi wurudinka istijabatu du'ai min Allah ta'ala ko ala bi ka dugo jabi Allahu akbar idra كون صائب وليا من أولياء الله تعالى أكو مغمي مورودينك فالا كي كاتري دو ولي دو دبي على جنونا إتي سافيوني ورودين بي بولو نيما كي ولي دو على تيرولا وكرمي ني ورودي مي بولو ابن سيدنا علي دي سوي مغمي سيدنا علي سوي كرا كو على او بيغي ولي والله كرا سيدنا علي لا جو اي جلا مغو سرا كونغولولا silba kalu okli tan shekinandu ali aye jalamu fima siri akungolo la ado ngamake wallahi abiga draville katola sawo sa amake amba dalu di karamogo ma wallahi kunfun tere karamogo puruke uka do ka be u yer la nyina ko amu akilla ci ga be akera katola gafo ala ne ga dina la si okuma sahaba yake shire nya ala ka dina la si wo bego awo sigatola
kira ko kuma naw kira shiri ala yɛrɛ ni shiri wa mɔgɔ i ɲɛmɔgɔ kɛra ne kira ye n'aw sɔnna ne ka ɲɛmaaya ma aliyu ya aw ɲɛmɔgɔ ye man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu maa o maa ɲɛmaa kɛra muhamadu ye ali y'i ɲɛmaa ye o la kira sɔrɔla k'i bolo jan a ko alahuma wali man wala wa adi man ada ala maa bɛɛ kɛ waliyu ye ni maa min ye ali k'a ka waliyu ye n'i y'a k'i ɲɛmaa ye ala ba maa bɛɛ la ni maa o maa banna la o la i ti kɛ waliyu ye i ti kɛ kutubu ye i ka tarika ti ɲɛ fo ali de ka k'i ka silisila n'i ka ɲɛmaa ye wuruti bɛɛ nkalon ye ni ali tɛ min ɲɛfɛ a bɛɛ wa silamɛya diinɛ bɛɛ nkalon ye ni ali tɛ min ɲɛfɛ kira de ko ten fo ale kɔfɛ bɛɛ kuntigi de bɛɛ ɲɛmaa o de la ko n'an ka wuruti in b'i bolo i ti sa n'i ma kɛ waliyu ye parce que i bɛ ali kanu e bɛ sigi o la e ye waliyuya kɛ ji la don de yan ni waliyu min donna ji la mɔgɔ min donna ji la e b'o de kɛ waliyu ye walima ko a selila ji sanfɛ a ma jɛgɛw sɔrɔ ji kɔnɔ yen wa a ye jɛgɛw sɔrɔ a ye bamaw sɔrɔ yen yanni an k'ale kɛ waliju an tɛna jɛgɛw k'a ye n'i ko i panna fiɲɛ fɛ ko b'i ka waliyu ye i ye kɔnɔw sɔrɔ yen yanni an k'e k'a ye e panna de kɔnɔ min wolola ka sɔrɔ o bɛ pan an b'o k'an ka waliju ye foyi ti mɔgɔ kɛ waliyu ye fo diinɛ tiɲɛ a baara c'est fini nin dɔrɔn n'o tɛ o bɛ minnu fɔ olu ti tiɲɛ ye dɛ aw yira an na k'i bugu nkalon kan a ti marisi yan tugun su ala nalen zulfakari a banna pelepele ni man di u ye dɛ karamɔgɔ k'i ka arajo faga joona e ti se k'a lamɛn o nafikikɛ yɛrɛ ti se nafiki musonin ti se mɛ n ka émission kun ye jɔn ye minnu ko b'i fɛ ni mɔgɔ min ko a b'i fɛ i b'olu de waaju kɛ minnu b'i fɛ k'a lamɛn n'o tɛ ala yɛrɛ m'a fɔ ko bɛɛ ka waaju dɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni ala ko k'u bɛ siran ale ala ɲɛ olu de bɛ se ka waajulu lamɛn tɛrɛma faamu wa zulfakari ti bɔ olu kama koyi a bɔlen don nafigiw de kama ala ko cogo di a ko fazakir in nafahati zikra sayazakkaru man yakhsha يتجنب الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا إما يكون بعد سكون لا فيها رسيسا على النساء جارا مجوجو وبيدوفو جاكو يارو واتان تروتو والله لا بانا بو على قول تقولي محمد واجلوك نيه واجلوك أبينا ما نفع كان نفعني مغوي ميمسراني عليه mɔgɔ min sira ala ɲɛ o tɛ mɔgɔ min bɛ fɛ k'a lamɛn k'a dɔn wa mɔgɔ min t'i fɛ k'a mɛn o bɛ sira ala ɲɛ wa ala ko mɔgɔ bɛ n'i mabɔ a la mɔgɔ min kunna ka go nin bɛɛ ye al ashqa mɔgɔw la kunnango ismu tafdil de don mɔgɔ min kunna ka go nin bɛɛ ye o bɛ n'a mabɔ ala ka kuma la n'o y'a mɛn o bɛ gêné o fari b'i faga a b'i jama a bɛ pɔrɔntsɔn ala yɛrɛ ka kuma ma dabɔ olu kama. Wallahi etra tarima fa kojugu n'aw ye nin wurudi fusamanciyaw fɔ e bɛ taa karamɔgɔkɛ de ɲininka a ti bɛn ale ma wallahi parce que ale bolo ni nin kɛra o tuma jɔn bɛna se ale fɛ yen tugun jɔn bɛna tugu ale la tugun ni mɔgɔ ko kɔni an tilal'o la kaban mɛ anw ko de mɔgɔ a ye tugu ala la wurudi in bɛ di de i ka tugu ala la i k'i ka alijinɛ sira ta n'o tɛ ne tɛ parce que foyi t'a la ko ye ne ka intérêt n'i ye wurudi minɛ i bɛ mun di ne ma i bɛ mun ɲɛ ne ye foyi la ne ti dɛrɛmɛ ɲini i kun ne ti tanga ɲini i kun mɛ ne bɛ ala yir'i la i tɛ se k'o sara kɔni tarima faamu o de la wurudi fusamanciya la kabako kumaw b'a la a dɔw fɔli bɛ nafigi gêné a ko i b'i ti sa fiyewu f'i ka kɛ waliyu de a ko ala b'i kɔ barika barika don i zuriya la den minnu b'i bɔ i la ala bɛ barika don u la ko wa yansurullahu ala a'dai ko ala b'i se i jugu la wa yunjaso ibihi wa yunjaso ibuhu min fitani akhir zaman diɲɛ laban masibaw ko ala n'i kisi olu ma o ye de alul beitu ka riwaya la dajjal bɛna bɔ cɛ ɲɛ kelen dɔ don n'a bɔra diɲɛ laban na maa minnu sara ka sɔrɔ u ka diinɛ ma dafa
a bɛ taa ka t'olu kaburu gosi n'a y'a gosi u bɛ wuli ka tugu a kɔ olu bɛ k'a ka kɛlɛdenw ye o ye maa kunnangow ye ala bɛ tila k'a n'u bɛɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ dajalu mana bɔ nabilayi isa mariyama den o ni imamul mahdi hasan al askari denkɛ olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka dajali kɛlɛ k'a fa o la o dajali k'i bɛ kisi o ka masibaw ma dara n'o y'a sɔrɔ ne b'a faamu o la dajali tɛ se k'i kaburu gosi tugun jango k'a fɔ k'a b'i lawuli yarabi ala k'an kisi dajali tɔɔrɔ a ko wurudi in kɛ o kɛ i fɛ i bɛ baraji sɔrɔ maa min ye jahadi kɛ alakira n'a somaw nɔfɛ a ko i ti sa fiyewu ko f'i ka alakira y'i ɲɛ la i ni bɔ wagati i bɛ alakira ye ani alakira somɔgɔw i b'olu ye malikɛl mɔti kɛtɔ k'i ni bɔ k'a fɔ a y'a kɛ dɔɔni dɔɔni malikɛl mɔti kira b'i la nisɔndiya i ni bɔ waati ni alijinɛ maa kan ka to kɔ nin na wa wa anw kan ka nin fɔli dabila wa fɛn min maaw kanda ni ne kan ka caya siɲɛ 100,000 hɛri bɛɛ arajo la wagati bɛɛ bɛɛ kan ka nin lamɛn o la i jija juma 16h juma o juma don taravela maliba rond point yaro bɛɛ bi maliba kɔnɔ rond point don se n dɔrɔn a fɔ suala baya ye dara ka yɔrɔ ni nana mi wurudi kɛ wa wurudi bi d'i ma kana siga la ni y'a minɛ fusamanciya minnu b'a la a ka ca yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ka tila ka wurudiw di a ko wa yuwasi'u Allahu ta'ala qabrahu wa yu'nisu al-mala'ika ila qiyami sa'ati ko ala b'i kaburu fɛrɛ malikaw b'i la ɲɛnafin bɔ fo ka taa se diɲɛ wuli don ma kaburu fɛrɛli ye mun ye mɔgɔw bɛ na e da kaburu denni kɔnɔ mɔgɔw ɲɛ b'o la o y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw jɔn bɛ aran na u bɛ kɛ e makɔnɔ dara n'a fɔra i ye o wagati ko i ka segin ka na diɲɛ na i ti sɔn abadan a bɛ n'a fɔ ni den b'a ba kɔnɔ n'a wolola ka na diɲɛ na ale kun kɔnɔ a ba kɔnɔna ye nin fɛrɛlen don mɛ n'a wolola ka na diɲɛ na a b'a ye ko ɲɔgɔn yɔrɔ koronen tɛ wa n'i sara don min na n'i bɛ da kaburu kɔnɔ yɔrɔ de bɛ fɛrɛ i ye ten dara wurudi ye taribiya de bɛɛ kan ka tarika minɛ mɛ a tiɲɛ sira kan dɛ min tɛ t'i don jahanɛmɛ kɔnɔ tarika min bɛna tawhidu yɛlɛma ka ala ko kuma fɔ k'a turu a kun kan ka kira ko kuma fɔ k'a turu a kun kan seku yɛrɛ t'a kinimolo n'a numamolo dɔn seku yɛrɛ bolo bi da walimusow kan k'a bi nɔrɔ don olu la k'a bi n'olu digi digi i m'a faamu a y'o seku ye ko jurumu tɛ seku kan ko ni seku ye min kɛ k'a banna seku yɛrɛ bɛ walimusow minɛ ka na n'u ye ko bɛna nɔrɔ don a la a ma kɛ baara ani tarika seri o ma kaban a kɛra torikatu seitaniya o ye sitanɛ ka sira de wa mɔgɔ bɛɛ kan ka wurudi jumɛn minɛ min bɛ n'i don alijinɛ kɔnɔ parce que ni seku tɛ mɔgɔ min na sitanɛ fana y'i ka seku ye dɛ karamɔgɔ foyi t'e la bilahi sitanɛ y'i karamɔgɔ ye o de la an bɛ ala tanu bi ka kalandenw ye ka tila ka yɔrɔw janya lajɛ mɔgɔw bɛ kilomɛtiri minnu boli dara kana jumadonw fɛ vraiment ni miirila i b'a dɔn nin ye ala ko ye ka tila k'a ye an taara dugu la ka taa Abidjan ka tila ka segin ka na sɔrɔ o mɔgɔ kelen fɛn ma bɔ o la fo min faral'o kan an ko alhamdulilayi ala mago b'a ka diinɛ la halisa ala ye ka diinɛ kɔrɔta an taara Abidjan juma o juma sa wurudi in b'a la ka kɛ mɔgɔ min ye wurudi minɛ an fɛ an t'o da dɔn tari m'a faamu an bɛ nin de baara la kira ko Seydina Ali ma i tɛna ka fɛn f'i ye min nafa ka bon ni diɲɛ baara bɛɛ ye wa dɔw kɔnɔ ko alakira bɛna fɔ Ali ye de ko pa i ka taa sanfɛ i ka taa sujudu kɛ ala ye taa arusu la taa kurisiw la i ka t'i biri ala ye kira ma nin si fɔ kira ko li'ani ya'tiya bika Allahu rajulan khayrun laka mina dunya wa ma fiha ko mɔgɔ kelen ka kanda n'o sababu bɔr'i la Ali ko ka bon ni diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ nin ye kobaw ye o de la a ko ni wurudi b'i bolo kaburu b'i fɛrɛ ko yomali kiyamati do k'i bi kunun ka bɔ i kaburu kɔnɔ i ni alakira ani alakira somɔgɔw
ya rabbi ala kaninga amin urudi bi ko bala se mo ma wallahi urudi bi na fo yesojo yeslame yesojo na ijata sha konoti na blila ka bi se ga sha kono sanji gushi mega fenetri mo ngala ka pentiri ukala ka staferu ukala ka karo da kono ka tapi uda ka fote ubla obe eredi mo wallahi ni gara islame ka masri abi masri nini alabatu udi ore la urudi ti wajibi meniya mina alabi korota ya rabbi ala kan korota amina ako nabi muhammi molo yanalu shafa'ata rasulil akram sallallahu alaihi wa alihi ko ibi kira ka surnandoli soro ana sumo ne man kishibu amin lara joribu so ako muhammi mana wurudi mine ibi do alijine kono ifa munu nyena iba munu nyena imsoni juriya munu nyena nuka baraji mase ku do alijine kono alabe e ka baraji ke ku ta dafa ku do alijine kono Allahu akbar ya rabbi ala ku kan amin alijine kono do ngoni o ka no kira ma bo ko bebi do wallahi ko foni mo mi banade kono te ko bebi do e mo mi manaba ni fusa manche o bebi fo ni valeru be fora e mana dara ere bana wallahi bana tarima famu kenagan pumadu me ala barkala ala e foda da awma o ya on ni yoro e ka fo keli obe ede masa tarima famu ago ni mo me wurudi mine shahidu shuka daraja jentugu ka daraja yomal kiyamati do kibo so akbar ako ni mogo mi wurudi mine yanalu jiwara sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa ali baiti tayyibin tahirin ko ibi ala kira kere fela soro alijina kono ala kira bi sigi yoro mi na ina bi sigi alijina kono kira goti ni mogo mi ali so mogo kanu ina le daraja kilin ni alijina kono ko anni kira somogo inulu bi sigi alijina sukile ngono rabbi ala kan sigi alijina kono kira fe urudi ma sigi fo kama kira na somogo koro talika o dara siga yoro do tala de don bo globala ijija juma do 16h pile dravilla ami la anzara sel nyogon fe ami urudi dam ne dravilla alaj baye dra kam misri yere kanyeshi station totalement maliba rompo yoron ala ka amina ngube no amin ala kan labanye amin ala kan dina korota amin ka deme baw deme amin ko amma ko reconciliation o kuma bi sina ko jamana bi chugo mina ko ubina fereke mo ka be ona ala sona ma ka danyi wallahi yasa ko munu ngera ya faka ke nyogoma ya fa ko ni menyini islam ala kuma beri me anwo ni ya fa bi ke journalist na na we yin ngali ga nyori fu wallahi kuma anwutia o ka kuma fora ka sura on bi jamana kofe ngo anna na akil nani mana oyoyi ya fa bi ke chienu me ya fa ka ke o ka sura adona ko ni ko ni kera jamana dinga bwa ere kalama wani ya fa bi ke agage sharia ka agage chienga mo fo etan fe ningo jamana kuntigi mi men sisa ala ya ali songa teme jamana kuntigi tobe wallahi oyemu ale kera jamana premier ministre ka koro ala mo bedi to ma de ikera assemblée président ikelenti ala ga duguma kolo kane me ala ga buyaro ni mi ngada ya ba duma ni ku iti sondora abi bui o maba ikera président de la république ebi mali be réclamer ko ibeka o ni kera président ikele ngo fe premier ministre ikele ngo fe assemblée président ka kla ki ke président de la république ko dugu min to ko gongo mama ngo dugu de nyini nga koyo kuna tugune ale bora gongo chela sare nale koyo ranti nyini ngalike o kore me nanyena o ti barana me nale chena o de bike kabako wallahi orla ko ba ale de bulo anti jamana maranya do anti foyenye do ala gouvernement sigira abena nema parce que anti gouvernement ko kalama wallahi
mimi kalama ni tieni ngara mi bo kalama ni nyeli kara mi bo fana kalama wa ne ben sigire nyeli ka ke ne te sigi ka nga jamana tieni makono ina bo mo chama nga miri na we ala ka ni kishuma amina ka be bi sigi jamana mana ci wakati mina abina ciwo weni minge ni manye mingu ya fuyo ulu ci kuma nyonyo anga sigi anga nga jamana ka here makono aka bonete o la reconciliation abi wulo here jumena ni bengara jamana kono kai me abi wolo bone fene la ni bengara galunga ni bengara gazoro dusuku mayndoro na fata bena kana sigala wallahi me cikunguru ni ndobi ne bulu réconciliation kuma temene oyemuye drantara Côte d'Ivoire sa wallahi Abidjan anye miye ayanja ni ala islam même Mali la oti Abidjan Allahu akbar chrétien islamé bebta niveau kele na Côte d'Ivoire islamé ni chrétien a bebe niveau kele na ni islamé mo biduru chrétien fene ma biduru kemel la upe kele mais on a tapé quartier dobe Côte d'Ivoire quartier obi Côte d'Ivoire almami bebolo aba wajulu kala bebolo ebna foko glana Alassane Klela ko islamé wa aide Laurent Gbagbo Babo Kle au quartier inglana ko di Côte d'Ivoire almami bema Alassane nana o fene bi ki chesiri ka to valoriser au quartier mi muira nabi bolo almami ti jo arana wajulu kala ti jo arana parce que aya nga dine nyomo yo Côte d'Ivoire ko ni police be jamala ni circulation bloquée no sia iba boka ira police la abe circulation nettoyer bi teme wallahi abani Côte d'Ivoire wala ni almami nana dogodoro sola bien ka bien ta ki jo arana ko almami mangu ke wajulu kala mangu ke teme atiku police la ko afle circulation na ko ay almami fiye ka la jinga ba ga mobili kono mati contrandite ini kenema police ci mais bi sharia la batude mais contradire ma ba almami wajulu kala nuluci et almamu kelentere ali mon peru église kono alu ka dine moga munumbe uko bruskono la uko kutimu bawle oni beteni anyi munumbe quartier mbulu ka chef bebulu ni yera dro un grand personnalité ni anga jamana maba doye Allahu akbar mais amba fo yibe kay ko telia globala anga ministère des affaires religieuses ko ore ka telia u gani ndo ka programme na u kana nafiku la mere e bu kana sira mimi famo kunlo la bi ko ni islamé a deme ka na voki islamo ka mo ko ko tuwa wuti islamé a fe u yani fo ya kuma mina meka campagne ibe kai mais e tuwa wu jon kuma ka me e farafina président me kuma ka me ko islamé wi deme ka ma be ama ya do galondo dine chena o de kunu wallahi edra mami mi ga kuma shwala ba edra sigata Allah ori kuma kan wallahi uku chicha ukakarchi ukla jona pour que wajulu yere ka se ka nyenebo aga do joni ne karamogo e jonta e fene mo bede bala kay abani dara e manake balontanay e de bise ki ga balontan keke wallahi meni almami ngo gabta balontan do mina bi molo kene kay parce que o tali ka baray wallahi na so bi ganga bamana ngam fo jigo mo mi se femina o de kan oke oh meni Afrique nationali talib nake ngabi la jer estadi be jeliba be real be wallahi atoko di igibu tonu COB be wallahi oh ngo o balontana de bila janga balontana munu mi to jamana ka ubita bela jaga chani balontana bakile ngubi muganda mado watanda mado de tala wo beti je teranga ayi o bulu munu ta ulle na balonta okoro de nyuma munu mbala bon on tatoué o ere mafu amavo ko ka dota ka dotui karamogo bebi taw mais akalaje est-ce que karamogo imbisi ka alfatiha sebenen kalawa mais billahi no sorola
an fɛn fɛn bɛ yen ko an ye karamɔgɔ ye n'an bɛ ala dɔn an si tɛ se ka tɛmɛ lahara jo don ka siratu tigɛ ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ kan ka kuma diinɛ tɔgɔ la min tɛ alifatiya sɛbɛnnen don a bilahi wara bilika ban kala alikuranɛ la karamɔgɔ joli bɛ mali kɔnɔ bi minnu bɛ yen n'i ye fatiya sɛbɛnnen yir'u la u tɛ se k'a kalan nka u nɛ min diinɛ la palapala bon an dun b'a dɔn fɛnɛ fɛnmina kɔrɔw gɛlɛnkan kɔrɔw an dɛsɛlen karamɔgɔya la an dɛsɛlen c'est-à-dire an dɛsɛlen an ka jogo jugu la diɲɛ banana u sɔmina ja ni kumana arajo la i bɛ dɔ sɔrɔ mais ni carte dilanna sisan k'a bila o conseil ka bolo kan walima ministre des affaires religieuses jamana ye démocratie de ye bɛɛ kan ka kuma i ka faamu na mais bɛɛ man ka taa da don fɛn dɔ kɔni na n'a fɔra ko bɛɛ ye jamanaden est ce que mɔgɔ bɛ ta fonction publique la ni diplôme t'i bolo wa wa o kelen de don mɔgɔ da man ka don diinɛ la n'o y'a sɔrɔ e tɛ diinɛ kalanba ye diinɛ diplôme fɔlɔ ye mun ye se ka kuranɛ yɛrɛ sɛbɛnnen kalan fɔlɔ bon mɔgɔ min se ka kuranɛ sɛbɛnnen kalan o bɛɛ ka kuma diinɛ la ten nin ye masuliyatiba de ye jamanakuntigi a b'a concerné wa nin min alimami bɛ concerné diinɛ ka se k'a lataga imama kan ka nin lajɛ ijma kan ka nin lajɛ o conseil kan ka nin lajɛ groupement des leaders musulmans kan ka nin lajɛ nin ka kɛ nin tɛ ko gɛlɛn o a bɛ fɔ de groupement n'olu ka maa min nana a bɛ tila ka d'o ma imama mɔgɔ min mana na a bɛ tila ka d'o ma o y'a sɔrɔ imama y'i dɔn groupement y'i dɔn ijma y'i dɔn o la o conseil islamique y'i yɛrɛ koni y a pas de problème nin bɛ se ka alifatiya kɔni kalan quand même o min ye suran daminɛ seli suran daminɛ mais mɔgɔ minnu tɛ se o la u bɛ taa kuma dɛ alakira kunkoloba ɲɛkiliba senba u bɛna taa alakira yɛrɛ dɔgɔya k'o de kɛ wajulu taabolo ye walima u ka taa baga an ka seku dɔ su ma ka taa fɔ o seku in bɛ ta o seku in denw bɛ ta mais est ce que o ye wajulu dɔ de ye wa i tɛ balo o la sa mais a ka kɛ fɔlɔ a ka dɔn fɔlɔ qu'est ce que e yɛrɛ ye ko in mɔgɔ dɔ ye wa vraiment n bɛ nin ɲini faamaw fɛ n bɛ nin ɲini u yɛrɛ ka fanga bonya de kama dɛ u k'a dɔn ala bɛ yen sini an bɛ ɲininka nin kɛli tɛ foyi ye babo sera ka nin kɛ Obasanjo y'a ɲɔgɔn kɛ Nigeria babo ye chrétien Obasanjo ye chrétien IBK min ye silamɛ o bɛ se ka dɛsɛ k'a kɛ a bɛna fɔ de ko i bɛ ka silamɛw dɛmɛ a tɛ tila ka di silamɛ kelen ma dɛ hali chrétien olu fɛ u t'a ka organiser cogo min na u fana bɛna u b'o fɔ o ye olu de ka problème ye hali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen i bɛ diinɛ dɔ la a bɛ tila ka di o bɛɛ ma nin bɛɛ y'an ka jamana diinɛ mɔgɔ en tant que laïque yɛrɛ kɔnɔ a bɛ dilan a banna n'o tɛ n'an tora tan n bɛ n kali alikuranɛ la mɔgɔw bɛ wo ta mali diinɛ la silamɛya kɔni wo bɛ ta a la a bɛ kɛ kulonkɛ ni namara ye a lajɛ bɛɛ kan ka kuma wa o tɛ problème ye o bɛɛ ka kuma c'est à dire a tɛ fɔ ko mɔgɔ ka taabolo ka dabila koyi i ka wahabiya ɲɛfɔ i ka tarabiya ɲɛfɔ i ka siya ɲɛfɔ i ka tijaniya ɲɛfɔ mais a ka kɛ tiɲɛ dɔ kan o ye mun ye o k'a sɔrɔ fɔlɔ e yɛrɛ an bɛɛ sɛmɛyɔrɔ ye kuranɛ min ye kira min ye a ka kɛ n'o y'a sɔrɔ e bɛ se k'o yɛrɛ kalan fɔlɔ mais mɔgɔ min ma don morikalan na i ma don matarasa la hali i ma taa wajulu kɛyɔrɔ la i ma tugu karamɔgɔ kɔ jango a ka fɔ ko karamɔgɔ y'i kɛ fɛn dɔ ye mais olu bɛɛ ka kuma mais an ka seku u k'a dɔn nin ye malo ye an ka silamɛya ma Côte d'Ivoire n'i bɛ kuma fɛn min kan o b'a sɔrɔ i y'o mɔgɔ ye Côte d'Ivoire o de la n ko kariti ko ye an nana dɔrɔn n ko an bɛ nin kaseti fɔ bɛɛ ka nin lamɛn wa karamɔgɔ bɛɛ ka nin réclamer an ka fanga la nin tɛ ko gɛlɛn foyi ye nin ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye kariti b'i bolo a ka dɔ ye alimami ye a ka dɔ i yɛrɛkɔnilen don o la ko bɛ ko la diinɛ bɛ tanga ko bɛ ko la faamaw yɛrɛ bɛ kisi ala k'an bɛn sababa ma ala k'an laban ɲɛ n bɛ kuma laban d'i ma an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o ye mun ye an tun bɛ taama la mɔgɔw famana an kumakan ma an dun ka baara ye min ye o ye mɔgɔw kandali ye ka mɔgɔw bɔ fili la an y'o layidu di a mɛnna wa o layidu ti tiɲɛ o ye mun ye an sigi o sigi arajo la an ti wuli fo alakira ye hadisa dɔ fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko iza zu'aratil bid'a fa 'ala al-alim
an yuzira ilmahu illa fa alayhi la'natullah. Allahu akbar. Kira ko konni wale jugu cara ko abi wajibiya don baka kiki ka donira ko nimmi ka donira ko Allah ta'ala ka danga biko. Allahu akbar. Kira ko ti orla amo wakati la be kumara kasoro be kumanga cienu ngera ko arama don dumi dekuna dongo do ba fo furuko geleya bara ko geleya tengo geleya wa odebi ne do politiki ka jutiki ka on du ne afo mogo ye ikana do jutiki ni politiki ka fileli kala jugu ka ni wakati laba na dugulente maliena bamako kala kafo ni wakati na ngeme ka livre bo no ye la lumière du Coran Coran noro ale de nga kitabu laba nyimi mbo note vie exposé bora al fatiha bora ala toko bi konontoni kononton bora abebe français l'arabukana nye kira toko keme fulani kelembo français l'arabukana nye jawshanil kabiru bo français l'arabukana uti maliye mimbulu udoyara wallahi urla kuma ni bi kuma mu wasalimi kuma muna nye doni fitini mi soro ni mogo jerala nyabo wa nya firi halala siraka mama janfa mama trompe mama kungulu bishi ki akli bishi ki kungulu nyagami ki ka war boyku la ayi nyamu fo nga doni fle nya ke gafe ala ya doni dia ni mogo mi mogo bi I mogo nyesrala ala ko kanga wele abanjabi ala wele chuko fle insegara nashi miye ko sebe nyo nila insegara sebe miye ko bo nyo bo ko fene nila jawshani ngono sebe ma kono na sebe mbila jebe dabali jugu tisila abadan abe mami na bi agachani ma ba ke me akalente mi ba play jugu ko ni ko yen soro wal mali nyeni sugu jugu nge wal ma kuna fe ngume na be na tuka be ma ba wo kala ne don sigo siga rajula ero me livuru nunu ne mangutu amangutu ti dore ko ala ka kumadu kira ka kumadu mo ko bisira ngo mangutu wa pour que bega se ka soro cheni musoni demsen ni ma koroba dara kana so ka balo mali kono tugu ko ne kan livuru nti bolo wallahi anyini ni anyini ala bi soye faraju be daila nimbe ne tere ala mangutuli kuye ega bo akala ma eka do parce que fait min ka o de bi mangutu dogo go kuma be ne ga livre kuma bi ba ma arajula ko apuma bi chaya ne ko nga chaya ku yede mo do bi ba ma eri be ya sa ko fenen nafa ere be na ma she chama me do ma dilika ba ma jamana ka bu dogo go ko ni fait min ka ngaba ko ma se ni kuma be ma wallahi subhanallah dara tugoki yere ko ala kanika ashiri amin ala asiru la yasudu wa in sada la yadumu ashiri titanye na taranye fene abi bwala wallahi ashiri ala kele bayde wallahi qur'an nabi kanga mangutu dongoro anfe naam qur'an nabi kanga mangutu katola me ma ngo dablawa ayi Qur'ane mangutuli de ko Qur'ane maiwa ita fo ko ni Qur'ane kai ko kuma na kai ngaba anga mangutuli dabla wallahi ko kuma ala maine wa me dungura ala bi fo farda duru kono kira kiba zaman tan zaba cira ko kana ala fo nga fora de fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin ne ba do ate na fo do ta ala ko de ko akilla jinge abi mu'minin nafa ati kafirin nafa ati nafikin nafa tongo do na livre ko kuma info mo jeli bi bama na ulube na nyini ku yere mo gla mo jeli ba fo ne ma famu ni ndoente ali sizani erla amina club malasta mo jeli bi na wole like wallahi akacha wala la livre laba min bolen o ti doreye qur'ane noro qur'ane fusaman ciao ana suro ani qur'ane re valeri ko ira jena ko nga qur'ane ce o dalilu de ba kono kuma munu ba ira qur'ane ce je philosophie bo na to don ba bo yemi fo qur'ane ma o de ba ko ni a che fole anga mali duguma ko le nga livre nyogona ka po allah ati
menala nema ki ba fo de sigatola wa amma bi ni'mati rabbika fahdis abadi ala kan nema kayo baroke ayo lakal ne livre mboka damne suratul baqara ali imrana al-an'ami suratul araf suratu yasi fokana bla al-fatiha la sura kemenitan nani bi qur'ana kona abbe faida na nafa akelo kelemi muni wallahi wala livre abi français la arabu kan klala ka seben glanga bla ko qur'ana noro sebe min glana ka bla kono kana sigala fembele baw baka wallahi ale papier kan ale livre kono dara seben do ba kono yika kado shwala o nila wallahi o ma fere de ayi beni ka tabulo do ne ka tabulo mu dine la ngase ka mogo bo dibila o boto fene mi kla ka toroshi fene duma ngoni mene ka tama nyani ka siga su ni samaki bo dibila mi yelen do dima tama no fene ne re bo mene ko dima ni zara livre yo limere na livre to ga ko la lumière du Coran Coran ne no sebem la la kono lumière badu wallahi ay iti joro garzige ko la o koni kuma tala idra ko kuma te ne tere katimu munun ba ka olu boya koso fabe fitini ndore ba kono ma ka boni kuluye asebene moga sayyidina aliyu ka katimu dobe abi baraka na ubaka nabillahi musa ukumi ala togodo blaka bulla nega la ubala isa maryama de nga katimu mintu moga bulla nega la ubala kira suleimana ka bulla nega sanfa ala togo min kumbe ubaka kira muhammadu ka bulla nega sanfa ala togo min tumoka ubala ibrahima ala terike khalilullahi ya sa mogo kana soro mi ma fo ko ale ma here do so ibrahima tabala kira modeo al asan ni husaini ngabulla nega muntu mo sanfa ama kude fatima tu zahara ka bulla nega muntu ma ka muso ni yoro kama muso kana na fo tugun ko hamindo bala wallahi la abeba ni ala de ka siba ami unti ira yoro ni ala te wallahi anga ira ala wala ni fem barakali ani fen chama mi ba ka garzige muru bena katimun do ka garzige kula ko baka u bena katimun do fena ka tangalila o fena bi bulla nega wallahi dara ni livre insha uba dima ni warje soro adu akono ni ma warje soro adu ibulula o kore munye ake golola iga adu ibulula ti doro la ni bolote don ba ko ni duna bolo mina ko bolo barkala kaba allah ko fantaya ala o genga bo bolo kono gafo o tigibna kan nasongo nyini mafe walma ki bolo ja bolo waraye minti ala e ko bana don ba ko te ko ka daga kirani nabi mo nga fembi mbala era yo dongo do dalilu mu fo mo bina kuma mi fo ne ko ne tere ni nga dugala ni ko ne make milliard soro na ne bi yeledi ni ko ne make million soro ne bi yele ni ko ma fen soro ne ba vo ngo ala makono ibina fen soro jiebe bu wallahi muto ko kuma ko ni tetugun mobili ko te la afara ka bi fanta age don baw benaka ne ko na bi la ali fleli kala jugudo doka to fe ko e fleli ge ko yikunwe la o korobo aka korobo abi se ga yarama ka ko do yi dabali ga yi soro kuma ta na ija ablay kunworo ibi fe ga sugu ko mina jogo flasil dro iki ami foala nabi mawni bilibilo horoma kama ika blay kunworo na bulla negedu wal mana sebende mi bulula ablay kunworo to dara ika ko ni eredu ni bonere ibi sugala sababu mi nganga nyo bi irila yero ya kene kanta o kati wallahi edra fom bala uluka uko nabi bulula ni e minize de irila bara fo ala ko baraka ibi yele ni itichi ni bi finin kala de ke figa yele itichi no ya soro ika bara ye bulula bara fenfe que ça soit ebe fini fere walma ye jago kalaye baro bara nabi kani bolo wa ibi nafolo mine ka tu bulula abi do kini bolo de la dro
ibi nafolo mine ikini mbolo la ko bila ku ay dori bi faraw ka fenti bola Allah ka fonga wari be tie ni be mbolo la o kuma tala ne ka kuma tere ala yɛrɛ de ka kuma do muna parce que ala ko ay wele ma aw jabi ala wele la o mana sɔrɔ ni ne ye nin fɔ yaro ni nga dɔgɔ wallahi ni nga dɔgɔ olla nabi bolo la ni ye école abi kalande min bolo la ay o tito ko ka kalami yele ne atiji wallahi bema ngani do ibolo la wa abi livre de kono ni livre sa anini la ngo Abdul Fattah kote konale ni ndi mama ni million te abadan lezi million te atadi tukhil falaqi livre mbebi soro nyaro ni livre woro de bo ya woro na ni kuma no de kambi ibita dravilla dro ero erija do ija maliba oron point afodoro shwala baydra kayoro wallahi livre wakili ni livre feme bo abe wakili ngile al fatiha kemenani wasabe o yenga livre do viexé kemenani ala to ko bigo non tonin konon to kemenani dara ani kira to ko kemen flani kile al jawshanil kabiru oni livre mi mongutu yolu de wakili ngile wasabe dara ma fo tanke nam tarima fo ojugo dire manduye wallahi qur'ana bi fero doga kuma do kan nganga ni ngedda luwe ka di kuma ale de bina on balo ale ma se ga bitigi kono mnembe di fula awre ma se ga misiri kono war takadi karawa ga ere ma se ga na fulu takani ne livru mi mbo ebso ko sayini alaji ai dalu kelen nyame ni ngono ko ebse go sa qur'ana suran beri ala to ba kono ni memori lafiya bi kunfi lafiya me ebse kan ni jumen kelen sa papier so ko ni ni ja ko wallahi wala livre ni sera travella malba ron point afodori mo bi shala baydra gayro sigato ba yoro do walma station total travella bolibana travella bolibana station total kan nyeshi misri mimma tamay kan na shala baydra misri yerelay travella malba ron point yene shala baydra gayro téléphone numéro 65 65 32 32 65 65 32 32 anga mega nashi fene gla ala fene kirap mana aya bishigin doga ni qur'ane sura woro wallahi o niya saw fene ben nila ni furuko bila doro ibo dogla jabila walima ni dengo bila iba